Chini kahe saklai mang Sungbi afro Chini 11 tarik Oktober Chini Central Committee meeting CC meeting Chini party IPFT ni Sung meeting khaika Obo Chini kahe routine mafik meeting O meeting go chairman khaika Chini Brahmanang Boglar Le Burma Chini vice president Te meeting go Chini president Rwjakha Sungjot to Chini executive committee Tin brotherhood organization Chini Borjoto Rwjakha Sung prai 2-3 ঘন্টা কক সালাইখা কক সালাই সিংতই sung কয়েকটা চিনি গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট চিনি এজেন্ডা তেইশ সালাইখা চিনি এজেন্ডা তামো কাইসা প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশন অফ ত্রিপুরা দিল্লি অভিযান তে মিসলেনিয়াস ও তিনটা এজেন্ডাতে চিনি কক সালাইখা sung সালাই মানে বিসিংতই sung 3-4টা চিনি resolution pass laikya ara kahe tamu chini sung pulis ka ngamo salaikya chini dilli abhijan awasing kisa difar mak laikya chini train booking ta khono chung maniako chung train booking khai tongo je somo train booking ma hangklai sung immediately sung saklai rinai sung dilli thana bagai chini target tomani 500-600 জন chung thangnai जों कयखा जत चिनि डेलिगेट दं जों 3000 खलाय जों फी सानखा ताबो कालेक्शन चलाय दंग आबो मेडिलेनि थांनाय आरो बे चिनि दाखलाय जों दिल्ली अभियाननि कनभेनार जों चमखा चिनि एमएलए प्रशांत देबबर्मा टे चेयरमैन जों चिनि द्रेन्द्र देबबर्मानो जों चमखा चिनि एमएलए ताबो जों तांफोनो टाइम फिक्स खालामनायाखौ Tang ke train booking ta kun chung mania ko o chin kaisa agenda te ka chung kaisa khub guruttopurno important chung kaisa chung resolution pass laikya o bang ka chung kaisa chung joint movement committee for statehood Tripura land chung khanai ar chung appeal khaika chung request khaika joto like minded organization or NGOs, individual, sung bono koinai, sung kaisa joint movement committee for Tripura land, the NRC, kama isuno tui, sung kaisa movement committee khlaikya, sung most probably sung 16th, slow tari, sung October, sung kaisa meeting da kognai, sung je borok Tripura land na hamjag nai, porok jugro haimano, any political party, any NGOs, individual jottono sung koinai chini meeting o maga phaina bagai sung chithi nai sung kaisa Tripura go kaisa joint movement committee for Tripura land or NRC whatever it is abo tu sung kaisa salai nai abo chini important decision chini CC sung nakha abra ang koinai jotto chini like minded organization jekono party nongthum toma BJP toma CPM toma Tripura Motha toma TSP বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যে বড় দরিসি যিনি ও মুভমেন্ট হামজা খাংলাই যিনি স্টেটহুড মুভমেন্ট জয়েন্ট মুভমেন্ট হামজা খাংকাই বড় যিনি অরব ফাই জয়েন খাবি মানো আর जों সালাইনাই সালাইগৈ जों মিটিং সালাইমানি পরে ও जों কাইसा স্ট্রং কমিটি जों কাইसा খাইনাই এবং আবার যিনি কাইसा সিদ্ধান্ত जों যত পলিটিক্যাল পার্টি जों কইনাই যিনি ও জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর Tripura land আপন তুই जों সালাইনাই abang जों kaisa meeting da Rwjakha 16 tarik 16th October जों meeting da Rwjakha जों jotto political party rok bai NGOs the individual जों boro request khainai जों bono chithi rohonai jate chini o meeting o phaima ja phaina bagai o bele chini important niya prone chini resolution pass laika chini CC meeting ko abang koinai jotto chini boro no jabro Tripura land hamjangnai chini movement hamjangnai aro boro phai jugdan ro phaimano obal chini charman boni bang jotto no haino hai जों sawo जों jotto chini Tripura rajyo go जों saimano chini ultimate solution
जोंनि आल्टिमेट गोल्ड ओंखाय जोंनि त्रिपुरा लेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड अ डिमान्डै जों स्ट्रंलि जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खालायलायखा बराव join खाय बराव कासे movement committee खालायखा movement committee for गुरखालेण्ड अबेखले जों बाहाय निता खालायनाय जों joint movement committee for त्रिपुरा लेण्ड अबेखले जों कासा committee खालायनाय आरो जत political party not only political party जोंनि NGOs the individual जेकुनु व्यक्ति आरो फाय join खालायगो माने जेबराव जोंनि movement हामजानाय दिनै त्रिपुरा लेण्ड हामजानाय स्टेटहुड डिमान्ड हामजानाय बरावनो जों रिक्वेस्ट खायगोन आबो आं दिनै बेलायखनो तंथगो जोंनि अमा जोंनि IPFT पार्टी जों कासे जोंनि कायसा सिद्धांत जों नाखा जों रेजोल्यूशन पास खालायखा आबो जोंनि CC मिटिंगआव जोंनि 11 तारिख अक्ट'बराव जों अ रेजोल्यूशन जों पास खालायखा आबङै आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन इन्डिभिजुअल फोर कयनाय जों 16 दो जों आवट लावनो जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटीनि मिटिं खालायजानाय हामबाय